जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। Good afternoon. Welcome to Sagarmatha Television, the first Nepali television program ever to be produced and broadcasted outside of Nepal. Sagarmatha is the Nepali name for Mount Everest, the highest mountain of the world. It is also known as the rooftop of the world. Namaste. My name is Shreya Skadahal, your host for today's program. Before we begin, we would like to thank our generous underwriters for making Sagarmatha Television possible in part. सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजन। अब एकैसाथ हरेक आइतबार दिउँसो 12:30 बजे। Welcome back. As you all know, the first segment of our show is Bibit Sangalo, presented by our producer, Mr. Ram Chandra Karel. This includes various topics such as local and other news from Nepal, Nepali community activities, a legal discussion, and much more. Without further ado, let us welcome our producer, Mr. Ram Chandra Karel, with Bibit Sangalo. शान्ति छाओस् चारैतिर, कान्ति सबको मुहारमा, खुसी ल्याऊ नयाँ वर्ष वसन्तको बहारमा। आशा राखौँ 2070 साल खास हुन्छ, उस्तै दिन महिना होस् नयाँ हुँदा आशा हुन्छ। विकासका काम हुन् निकास देशले पाओस्, दया माया करुणाको सबमा वर्षा ल्याओस्। मुर्चुङ्गा र बाँसुरीको धुन सुन्दै नाचिरहौँ, यो धरतीमा जहाँ बसौँ नेपाली भई बाँचिरहौँ। पूरा हुन् इच्छा आकाङ्क्षा मनमा होस् हर्ष, जोस जाँगर उल्लास बोकी आओस् नयाँ वर्ष, जोस जाँगर उल्लास बोकी आओस् नयाँ वर्ष। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ इजरायलका आइसिसी सदस्य भगवती बस्नेतद्वारा लिखित यी नयाँ वर्ष 2070 का शुभकामनाका केही हरफहरूसहित आजको विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म सञ्चालक राम खरेलको नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, आज अप्रिल 21 तारिक इस्वी सम्वत 2013, तदनुसार विक्रम सम्वत 2070 साल वैशाख 8 गते आइतबार दशमी तिथि। अब यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रममा। दर्शकबिन, आजको यो कार्यक्रम नेपाली नयाँ वर्ष विक्रम सम्वत 2070 को दोस्रो कार्यक्रम हो। तसर्थ पुनः एकपटक हामी हाम्रा सम्पूर्ण प्रायोजकहरू, शुभचिन्तकहरू, स्वयंसेवकहरू लगायत सम्पूर्ण हाम्रा दर्शक महानुभावहरूमा नयाँ वर्ष 2070 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै अब हामी आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छौँ, यो एउटा नेपाली शुभकामना गीतका साथ। नयाँ युग तिमीलाई शुभकामना, नेपालमा गर्दछौँ हामी वन्दना। नेपालीको एउटै चाहना, शान्ति सृजना, शान्ति सृजना।
नयाँ नेपाल बनाउन एक भए जागौं। स्वाभिमानी नेपाली हो कर्म पथमा लागौं। विकासलाई सहर होइन गाउँ गाउँ पुर्याऊ। ढिँडो रोटी खाए पनि बाँडी चुडी हाते मालो गर्दै हिँड्ने हाम्रो भावना। नेपालीको एउटै चाहना शान्ति सृजना, शान्ति सृजना। नेपाली त नेपाली हो जहाँ रहे पनि। नेपाली नै जात हाम्रो हामी जे भए नि। सानो ठुलो हुन्न कोही एक भई बाँचौँ। भेदभाव छैन हाम्रो एउटै माला। बुद्ध जन्मिएको माटो हाम्रो गहना। नेपालीको एउटै चाहना शान्ति सृजना, शान्ति सृजना। किल्ला अनि काँगडामा पानी नखाई लड्ने नेपाली। देशको लागि प्राण दिने शहीद हुन् वीर नेपाली। हाम्रो आफ्नै पौरखले हामी जुटेका छौँ। आज फेरि एकताको ज्योति बालेका छौँ। प्रगतिको नयाँ कदम हाम्रो बहना। नेपालीको एउटै चाहना शान्ति सृजना, शान्ति सृजना। नयाँ युग तिमीलाई शुभकामना, 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 शुभकामना। नयाँ युग तिमीलाई शुभकामना। यो थियो सगरमाथा टेलिभिजनका नेपाल प्रतिनिधि सरिता लामिछानेबाट प्राप्त एउटा नेपाली शुभकामना गीत। आदरणीय दर्शकवृन्द, सगरमाथा टेलिभिजन नेपालको इतिहासमा विदेशमा चलेको सबैभन्दा पहिलो नेपाली टेलिभिजन कार्यक्रम हो। सगरमाथा टेलिभिजन इस्वी सम्मत 1996 मा वर्ल्डभ्यू टेलिभिजनबाट सुरु भई अहिले एमएसजी नेटवर्क्सबाट डीसी क्षेत्रमा नियमित रूपमा प्रसारण भइरहेको छ, जुन स्याटेलाइट मार्फत अमेरिका भरि र वेबसाइट मार्फत संसारभरिका दर्शकहरू सामु पुगेको छ। नेपाल हो विश्वको लाग्छ प्यारो, लाग्छ प्यारो गाउँ पाखाभी अगनीमा, अगनीमा आमाको माया छ भन्छन्। टाढा हुँदा मेरो मनमा
नेपाल दर्शन नेपाल दर्शन नेपाल दर्शन। यो थियो हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक झलक। नेपाल दर्शन टेलिभिजन अहिले हरेक आइतबार दिउँसो 31 बजे यानि कि यो कार्यक्रमको लगत्तै पछि यही MSG नेटवर्क्समा प्रसारण हुँदैछ। नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक मुख्य उद्देश्य हो नेपालको परिचय विदेशीहरूलाई दिई उनीहरूलाई नेपाल घुम्न आकर्षण गर्नु, अर्थात् नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउनु। आदरणीय दर्शकवृन्द, गत हप्ता अमेरिका नेपाल चौपारी समाजले सेन्टिली भर्जिनियामा एक समारोह बीच नयाँ वर्ष 2070 मनाएका थिए। तब प्रस्तुत छन् उक्त कार्यक्रमका केही झलकहरू। गत आइतबार अप्रिल 14 तारिकका दिन नेपाली नयाँ वर्ष 2070 को उपलक्ष्यमा अमेरिका नेपाल चौपारी समाजले सेन्टिली भर्जिनियामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी भव्य रूपमा नयाँ वर्ष 2070 स्वागत गरेको थियो। चौपारी समाजका अध्यक्ष रामचन्द्र भट्टराईको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ गायिका मीरा राणा हुनुहुन्थ्यो। सो साँझमा वासिङटन DC वरपर बसोबास गर्नुहुने उल्लेख्य व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। हामीले विभिन्न मिडिया साथीहरूलाई पनि बोलाएका थियौँ, पत्रकारज्यूहरूलाई। दीपक रेग्मीले सञ्चालन गर्नुभएको सो कार्यक्रममा संस्थाका सदस्य अम्बिका पोखरेलले कार्यक्रममा उपस्थित सबै महानुभावहरूलाई स्वागत गर्नुभएको थियो। मिडियाका साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट र यो अमेरिका नेपाल चौपारीको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामनाहरू 2070 सालमा। नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने क्रममा प्रमुख अतिथि मीरा राणाद्वारा दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न महानुभावहरूले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। सो नयाँ वर्ष साँझमा विभिन्न गीत, नृत्य तथा दोहोरी गीत समेतको प्रस्तुति रहेको थियो।
च्याप तिमीले छोप्दा म आफै आत्तिनुको मजा अर्कै थियो। रातो रातो अनुहार पारेर तिमीले हेर्दा म आफै मात्तिनुको मजा अर्कै थियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा समाजका अध्यक्ष तथा उक्त कार्यक्रमका सभापति रामचन्द्र भट्टराईले कार्यक्रममा सघाउनु हुने विभिन्न व्यक्तिहरू, मिडियाहरू तथा उपस्थित सबैलाई नयाँ वर्ष 2070 को शुभकामना व्यक्त गर्दै धन्यवाद ज्ञापन समेत गर्नुभएको थियो। यो हाम्रो कार्यक्रम हामीहरूबाट हामीहरूले नै गरेको राम्रो सम्पूर्ण हामीहरूको कार्यक्रम हामीहरूले सफल पारेको सम्पूर्ण तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी सोही दिन डाउनटाउन वाशिङटन डीसीमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहभागितामा वाक फर नेपाल अर्थात् नेपालका लागि पदयात्रा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। त अब यहाँहरू समक्ष हामी राख्दैछौँ उक्त कार्यक्रमका केही झलकहरू। गत आइतबार अप्रिल 14 तारिक नेपाली नयाँ वर्षको अवसरमा डाउनटाउन वाशिङटन डीसीमा वाक फर नेपाल अर्थात् नेपालको लागि पदयात्रा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। नेपालको परिचय विदेशीहरूलाई दिनुका साथै नेपालका विभिन्न गैर मुनाफा संस्थाहरूलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको उक्त पदयात्रामा अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूमा बसोबास गर्नुहुने उल्लेखनीय व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो। जेफरसन मेमोरियल डाउनटाउन वाशिङटन डीसीको प्राङ्गणमा पदयात्रा अघि सहभागी संस्थाहरूले आआफ्नो संस्था तथा उद्देश्यका बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो। नेपालको युवा नामक संस्थाको अगुवाईमा भएको उक्त पदयात्रा कार्यक्रमका स्थानीय आयोजकहरूमा कम्युनिटी मेम्बर इन्ट्रेस्टेड कमिटेड तथा गोर्खाली फाउन्डेसन रहेका थिए भने सो कार्यक्रमको प्रायोजन ग्लोबल नेपाल फेस्टले गरेको थियो। वाक फर नेपाल अर्थात् नेपालको लागि पदयात्रा कार्यक्रम नेपालको युवा नामक संस्थाले 2011 देखि अमेरिकाका विभिन्न सहरहरूमा गर्दै आएको छ। उक्त पदयात्रा कार्यक्रममा अन्य 14 वटा गैर मुनाफा संस्थाहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो, जसमा केयर वुमेन नेपाल, एजुकेट द चिल्ड्रेन, केही गरौँ नेपाल, नेप्लिज चिल्ड्रेन्स एजुकेसन फन्ड, ओले नेपाल, साथ नेपाल, शान्ति स्कुल, टिच फर नेपाल, WFN युथ इनोभेसन फन्ड, इभा नेपाल, टेवा, हेल्प नेपाल नेटवर्क, नन सिनियर सिटिजन होम प्रोजेक्ट तथा चिल्ड्रेन प्रोटेक्सन होम रहेका थिए।
Walk for Nepal, great event. किनभने डिसीमा फर्स्ट टाइम भइरहेछ, धेरैको पार्टिसिपेसन देखियो, धेरै पैसा पनि उठे जस्तो देखिन्छ. इट्स अ ग्रेट वर्क. उक्त पदयात्रामा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत महामहिम डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्मा तथा श्रीमती कल्पना शर्मा, राजदूतावासका अन्य पदाधिकारीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, विद्यार्थीहरू, पत्रकारहरू तथा नेपाललाई माया गर्ने नेपाली तथा विदेशी महानुभावहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो. नेपाली पञ्चेबाजा, विभिन्न ब्यानरहरू तथा नेपाली झण्डाहरूले सजिएको उक्त पदयात्राले लगभग 2 माइलको दूरी तय गरेको थियो. सगरमाथा टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म अहिले यो वासिङटन डिसीको नेसनल मलमा छु. अहिले वाक फर नेपालमा यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले यो वाक फर नेपाललाई एउटा स्पोन्सर गरेका छन्. मेरो पछाडि देखिरहनु भएको छ लामो लाइन. अहिले यो जेफरसन मेमोरियलबाट सुरु भएर अहिले नेसनल मल घुमेर आउनको लागि यो चाहिँ वाक फर नेपाल कार्यक्रम हिँडिरहेछन् र हामी पनि त्यसमा साथ दिन गइरहेछौँ. यसमा चाहिँ नेपाली राजदूत हुनुहुन्छ र विभिन्न सङ्घ संस्थाले प्रतिनिधित्व गरेको छ. त तपाईँहरू हेर्दै जानुहोस् यो वाक फर नेपाल. Walk for Nepal.
कार्यक्रमपछि प्राय सबै पदयात्रीहरू ग्लोबल नेपाल फेस्टमा सहभागी भएका थिए। Namaste, I'm Risa. You're watching Sagamata Television. अमेरिका नेपाल वुमेन्स एसोसिएसन अफ ग्रेटर वाशिंगटन डीसीद्वारा सञ्चालित निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा डाक्टर महेश्वर वैद्य, डाक्टर शर्मिला अर्याल, आर्यन मन्जु सङ्ग्रौला तथा आर्यन सुनिता श्रेष्ठ सहितको टोलीले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको हुँदा उक्त सेवाको उपयोग गर्न यस स्क्रिनमा भएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। अमेरिका नेपाल सोसाइटी वाशिंगटन डीसीको अनुरोध। यही अप्रिल 27 तारिक दिउँसो 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म नेपालका पूर्व पिस्कोर स्वयंसेवक श्री राजीव गोयलद्वारा लिखित पुस्तक द स्प्रिङ अफ नाम्जेका बारेमा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत महामहिम डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्मा समेतको उपस्थितिमा लेखक स्वयंद्वारा व्याख्या गरिने कार्यक्रम राखिएको हुँदा अमेरिका नेपाल सोसाइटी वाशिंगटन डीसी सम्पूर्ण इच्छुक महानुभावहरूमा उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछ। डीसी साउथ एसियन फिल्म फेस्टिभलमा सहभागी भइदिनु हुन अनुरोध। यही मे 12 तारिक रकभिल मेरील्यान्डमा हुन गइरहेको डीसी साउथ एसियन फिल्म फेस्टिभलमा सहभागी भइदिनु हुन आयोजकवर्ग यहाँहरू सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। विस्तृत जानकारीका लागि यस स्क्रिनमा भएको वेबसाइट हेर्नुहुन अथवा नम्बरमा फोन गर्नुहुन अनुरोध गरिएको छ। हाम्री ममतामयी आमा सुभद्रा अर्यालको 87 वर्षको उमेरमा निधन भएको यस दुःखद घडीमा उहाँको दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै यस दुःखद घडीमा हामीलाई साथ दिने तथा समवेदना व्यक्त गर्नुहुने सबैमा आभार व्यक्त गर्दछौँ। छोरा बुहारी बैकुण्ठ तथा रमा अर्याल, वामदेव तथा सुमित्रा अर्याल, सुदर्शन तथा पुष्पा अर्याल, पुरुषोत्तम तथा शर्मिला अर्याल, छोरी ज्वाइँहरू जमुना तथा प्रकाशमणि घिमिरे, गौरी तथा सुरेश भट्टराई, अर्पणा तथा शम्भु पाठक साथै नाति नातिनीहरू। सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजन अब एकैसाथ हरेक आइतबार दिउँसो 12:30 बजे। नमस्ते, म सरिसा अलिकति तब हरे। Now it's time for our legal discussion with Mr. Ali Azar and Alfredo Asin, attorneys at law from the law office of Lewis and Associates in Falls, Virginia. Let's hear what advice they have for us today. Namaste viewers, this is Ali Azar. Namaste viewers, this is Alfredo Asin, and we're here from the law offices of Lewis and Associates in Falls Church, Virginia. And you're watching us on Sagarmatha Television. So Alfredo, today I wanted to talk about the much anticipated question that most viewers of this program have. I know a lot of our clients have been calling. I know a lot of random people just looking at us over the web and people who know what we do. There's been a lot of interest in the immigration reform. I know that nothing has passed as of the date of taping of this program, but we're anticipating that the reform would be here soon. There are all sorts of questions. People are really curious. It's been at least 10 plus years, maybe 12, 13 years since we've had the last, well, we don't want to call it a reform, but the amnesty was in 2001. And although the government is saying it's not really going to be an amnesty as such, there is going to be comprehensive immigration reform that is going to go into effect, hopefully sometime this year. So if you can just give our viewers a basic idea of what is in the pipeline, when can we expect for things to be passed and then actually go into effect,
and just answer some of those questions. Sure. Well, I guess with regard to timeline, Right. I think in this Congress, even they realize that immigration reform is very much needed. So Right. we're looking at a couple months away, Okay. a few months from now. That said, we don't have a crystal ball, but the Correct. anticipation is that it'll be sometime this summer that Okay. we'll have something. I think what's important for our viewers to know is that there are several components to these laws, and the first step is that the government comes together, our representatives in the government come together, and they say, hey, there's a problem, and we need to fix it, and they propose what is called a bill. Then the bill goes through several versions of review until it's finalized and it's acceptable, and then the president signs off on it. Once the president signs off on it, or in the case the president does not sign off on it, then the Congress by 2/3 majority can still put it into effect. But let's say for our sake that the president does sign off on it, then it has to go through several levels of implementation. So it's fair that generally, let's say the reform comes out in let's say summer of this year, it'll still generally take them about 6 to 8 months, if not more, for it to go into effect, correct? Correct, right. There's authorizing language stating exactly when it comes into effect. Traditionally, it doesn't take effect right away. Correct. It's later on. That said, the legislation will include some cutoff date of when you had to be in the U.S. for Right. it to be applicable retroactive. So Alfredo, the question that I get asked all the time, and is, well, am I covered? And if I'm covered, who else? What documents do I need to have, or what do I need to do in anticipation of this relief that's coming up? So do you have an idea as to what are the basic requirements? I know it's still too early, but from what we're hearing in the media, what are the basic requirements? Sure. It's like you said, it's still too early, but to be covered right now, as of my last reading, you need to be have been in the U.S. from December 2012. In terms of other requirements, we're looking at no criminal convictions. Okay. As of the latest reading of the law. Taxes are a big thing, right? Well, and that's the next part, right? They're being very careful about not labeling this or considering this an amnesty. What they want to do in that regard is have people have a provision in there where you end up paying penalties, tax penalties, and you're going to do this in segments, with the idea that it's a path to citizenship, Right. not an amnesty. And you will be spending some time. Right now, the time frame is approximately 13 years to get your citizenship through this process that they're proposing. An important thing to point out for our viewers is that the government took strategic steps to make sure that anytime we declare an amnesty or a reform, it does not encourage illegal immigration. When the first time the amnesty came around, there were a couple of 100,000 people, and the last time it took effect, we were almost at about 800,000 people. So in effect, what happens is that whenever an amnesty is granted, it is unfair to the people who follow the laws, and it encourages illegal immigration. So what they've done this time, what they're trying to do this time, is make sure that the people who are here, the 13, 15 million, whatever the count is, do not get a automatic ability or eligibility rather to file for their green cards. So it's going to be an earned process where you'll spend X amount of years in a certain status, in a provisional status. Your application probably will be reviewed again midway through this process. Then if you qualify towards the end of the process, you would be able to file for your permanent residence and eventually your US citizenship. Again, you would agree that this is too early. We don't know yet. The best thing is to keep in touch with your lawyers and make sure that you're up to date. We have often told viewers that, during the last amnesty, people who came to us on the 1st of April in 2000 today are citizens, their children, grandchildren in some cases are citizens. And then people who came to us on the 30th of the same month took significantly longer just to even get the basic immigration documents. So it's very important to keep in touch. And one more thing that I'll touch on briefly, but very importantly, whenever such a program comes out, all types of people come forward to provide services. You want to make sure that the individual or the organization that you deal with are licensed practitioners and are experts in doing that type of work, because that's going to be detrimental to whether or not you get the benefit that you seek. Anything else you'd like to add on, Alfredo?
Well, I guess the other thing is we know that that there's going to be a tax penalty and penalty provision to this. So the one thing that you can do, at least right now, is start setting aside money in anticipation of all of this. That way, that doesn't delay your ability to apply for whatever relief is eventually granted. I know you all are going to have a lot of questions. That's why this segment is too short for me to cover everything. I promised the producer of this wonderful program, Ram, that we'll talk more about this. Plus, if you have any questions, please feel free to contact us or anybody else. Just like I said, make sure that you're dealing with a qualified practitioner. I guess this is about it. So, Alfredo, this is Ali Azhar. And this is Alfredo Asin. Saying goodbye and God bless for now. Thank you. Sagarmatha Television. Well, viewers, that's all for today. We hope you've enjoyed this episode of Sagarmatha Television. Don't forget to watch Nepal Darshan Television. That's coming up right after this program, right here on M8Z Networks. Now, we'd like to conclude today's episode with this beautiful Nepali song. See you all next week. Until then, I'm Shreyas Godahal saying goodbye and namaste. बाटो हेर्दा हेर्दै दिन गयो रात आयो उदाय जुन तारा सारा संसार मिटायो छैन है थकाइ छनै मलाई लाग्छ माया गर्दैछु म तिमीलाई छोड मलाई
हेर्दा हेर्दै दिन गयो रात आयो